जय जगन्नाथ बंधुगण गुड मॉर्निंग एवरीवन मु पवित्र आपण मानक स्वागत करुछि आपण मानकर प्रिय न्यूज चैनल खबर ओडिसा को आसंतु जानि नेबा कोन रहउछि आज सकाळर टॉप न्यूज गुड़िक। सरकार सुभद्रा योजना लागू हेबा नै देले सूचना एने कले तारीख घोषणा सुभद्रा योजना नै बड़ घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। प्रभाती कहिसेंती राज्य रे सुभद्रा योजना पई व्ययबराद होइछि 10,000 कोटी। से कहते अगस्ट 15 सुधा योजना नहीं मोडालिटी आसीबो। मोडालिटी आसिला परे समस्तंकर मतामत नियाजिबो। तापरे सेप्टेम्बर 17 रु रिलीज हेबो सुभद्रा टंका। या पूर्वरु सीएम मध्य सुभद्रा योजना नहीं बड़ घोषणा करछन्ते दिल्ली रे। जहा सूचना रहउछि मोदी जन्मदिन रे सुभद्रा टंका रिलीज हेबो। एई टंका रिलीज हेबाकु थिला बेले सरकार तरफरु एथिपई आवश्यक हेउतिबा डॉक्यूमेंट सबु एथिपई कौन मानदंड रही या भितर कौन से प्रश्न करना सरकार। चाषी मान बड़ खबर बंगोपसागर दाना बांधुची आउ एक लघुचाप। यार प्रभाव में राज्यर 31 जाए बढ़ी पारे वर्षार परिमाण आउ 5 दिन जाए लगी रहिबो वर्षा एने सूचना देइछन्ती पाणीपाग विशेषज्ञ। वर्तमान सुधा दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश रे निकटवर्ती अंचल रे सक्रिय रही घूर्णिबलय। यार प्रभाव में राज्य में कमी वर्षार परिमाण किंतु राज्य में 2 दिन प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करछन्ती पाणीपागविद। आसंता 24 घंटा 11टी जिलार प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करा जाउछि। सेगुड़िक है केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जाजपुर कटक ढेंकानाल कोरापुट मालकानगिरी एवं नवरंगपुर बोली सूचना रहुछि। परवर्ती अपडेट हेउछि ओडिशा रे कमुनी आलू झड़ चिंतारे साधारण खाउटी बजार रे बेलगाम दर मालामाल हेउचंती असाधु बेपारी। जहा सूचना रहुछि आलू दर सीमा सपाटे तथा पश्चिमबंग रे 25 रु 30 रे मिलुथिबा बेले सीमा एपटे तथा ओडिशा रे या डबल दर रे मिलुछि बोली सूचना रहुछि। परवर्ती अपडेट हेउछि मुख्यमंत्री मोहन माझी बैठक। बैठक में केंद्र सरकार मंत्रालय रे कार्य करुथिबा अधिकारी आलोचना करी सहयोग लोड़िले मुख्यमंत्री। गतकाली नीति आयोग बैठक पर उच्च पदाधिकारी मानक सह आलोचना करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। या सहित सेमानकर सहयोग लोड़िसेंती। एही समय मुख्यमंत्री सह 2 उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव एवं प्रभाती परिड़ा मध्य उपस्थित थिले बोली सूचना रहुछि। परवर्ती अपडेट होछि फुलुची महानदी एवं तार शाखा नदी भୟରେ दिन काटुचंती तଳିଆ अंचलवासी। तळमुंडरे बढ़िबार लागिछि बन्या जल। गत शनिवार हीराकुद गेट खोलिथिया बेले तळमुंडरे जलस्तर क्रमागत भाव बढ़िबार लागिछि। या सह बिनिका सहरर वार्ड नंबर 2 गुलापड़ा जोगेश्वर मंदिर पुल उपरे एबे 2 फुट उच्चरे चलिछि बन्या जल। परवर्ती अपडेट होछि काउडियांकु मारिले चापुड़। घटनाटी घटी राजस्थान सांबर पुलिस स्टेशन अंचल जलभार नहीं जाउथिबा बेले काउडिया को चापुड़ मारिथिले पुलिस कांस्टेबल। परे संपृक्त कांस्टेबल को निलंबित करा जायछि बोली सूचना रहुछि। या सहित भक्त महल रे याको दृढ़ निंदा करा जायछि। परवर्ती अपडेट होछि मुख्यमंत्री मोहन माझी उपरे अशालीन मंतव्य देइथिबा युवक विरोध में बीजेपी युव मोर्चा तरफरु थानेरा एतला दिया जायछि। विधानसभा 6ठ अधिवेशन में विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक कड़ा समालोचना कले सरकार को। कहले चलित बजेट गेम चेंजर नुहे बरं नेम चेंजर। से कहते बीजेडी सरकार चली आसुता 80% योजना रे चलित बजेट रे केवल नाम परिवर्तन होइछि। नवीन को बयान पर गणमाध्यम चर्चा जोर धरछि। बीएसएनएल ग्राहकों पर खुशी खबर। बीएसएनएल आनिला सस्ता प्लान 75 दिन सुविधा फ्री रे उपलब्ध हेबो। उपभोक्ता मानक पई सुपर ऑफर। एही रिचार्ज प्लान रे जियो एवं एयरटेल ग्राहक द्वंद्व रे एही प्लान रे मूल्य 500 टंका रु कम अछि। एही प्लान रे उपभोक्ता माने 75 दिन वैलिडिटी सह असीमित डाटा उपभोग करि परिबे। परवर्ती अपडेट हेउछि ओडिशा विधानसभा रे उठिला पारलाखेमुंडी बस स्टैंड निर्माण दाबी। पारलाखेमुंडी विधायक एने दाबी उपस्थापन करछन्ती बोली सूचना रहुछि। परवर्ती अपडेट हेउछि पुणी बड़ धरणर ट्रेन दुर्घटना। लाइव चित है मालवाही ट्रेन
ଗତକାଲି ଭୋରୁ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରାୟ 8ଟି ବଗି ଧାରଣାରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଶାର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ରୁଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ହୋଇଛି ସେହି ରୁଟ୍ରେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି20 ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟି20ରେ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ମାତ୍ର 26ଟି ବଲରେ 58 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲା 16ଟି ବଲ୍ରେ 34 ରନ୍ ଏବଂ 21ଟି ବଲ୍ରେ 40 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 213 ରନ୍ର ବିଶାଳ ରନ୍ ସ୍କୋର ଦେଇଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏବେ ଏହି ସିଚୁଏସନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ 214 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲା ଦୁହେଁ 74 ରନ୍ର ବଡ଼ ମୂଳଦୁଆ ରଖିଥିଲେ। ଗତକାଲି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର 20ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି ମହାନଦୀ ଏବଂ ତାର ଶାଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ମହାନଦୀ ଜଳ। ଆଜି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳପତନ 618 ଫୁଟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର 2,57,055 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 3,47,628 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ହୀରାକୁଦର ବନ୍ୟା ଜଳ ଖଇରମାଳା ଦେଇ ପରେ ବାରମୂଳ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହା ସହିତ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ 5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆଶଙ୍କା ନଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ଆର୍ସି ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 2015ରେ ଏହି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାରର ଆୟ 3 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଳ ଛପର ଘର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଆବାସରେ ଘର ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 2,50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶେଷ କିସ୍ତିରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରୁ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଜୁଲାଇ ମାସର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ସିମ୍ ପୋର୍ଟିଂ। ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଗ୍ରାହକ ନିଜ ସିମ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଚଳିତ ମାସର ଡାଟା ରହୁଛି, ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଗ୍ରାହକ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଟେଲିକମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପୋର୍ଟିଂ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ମାସର ପୋର୍ଟିଂ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। 100 କୋଟି ପରେ ପାର ହୋଇଛି ସିମ୍ ପୋର୍ଟିଂ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ସହିତ ଲଗାତାର ସଂଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି।